राणी माँ कुआड़े गले मो एठी थिले राणी माँ एते दुर्गंध कौन मो एठी कौन होइछि राणी माँ राणी माँ राणी माँ तमे आसी एठारे मु तुम तेने केते खोजिलेनी कहलो राणी माँ कौन होइछि एते दुर्गंध कहीं कौन होइछि एठारे एते दुर्गंध नाक पूरा फाटी जाउछि कौन होइछि राणी माँ ए तमे दी जण ठारे अछ केमिति जे अरे कौन होइछि राणी माँ राजाटा को तो कुष्ठ है कुष्ठ तमें जन अच्छ केमिति जे एते दुर्गंध अरे नाक तो पूरा फाटी जाउची छी 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 फो काहे की मां कौन कहलु हां ना तू आज मो स्वामी की कौन कहलु ना अरे तू पुणी मो स्वामी के धिक्कार करिवो नाही तू करिवो मो ए कौन हला मां अरे एक कथटा कहबा को तोते टिके लाज लागिलानी काहे की लाज लागिलानी तोते काहे की लाज लागिलानी तोते हिलो हिलो अनला ए देखो बा ई राजाटा केउ बाबा गला के जानी ई राजाटा को तो कुष्ठ है जे कुष्ठ ओ हाथ पाद अंगुली छेड़ी दुर्गंध होउची नंबरा आ एई कथाटा मु कहिबारो नहीं नहीं मते पुणी मारो ए भगवान ए नुपुर को पुणी मारो हे नुपुरा तू तू मते घृणा करी धिक्कार करूछु नुपुरा ना 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 मु तो खाली तुमको पूजा करीबी पूजा आ मरी जाऊ थाए की मो हेटी मो ए पिलार महिला सिना पिलार माँ को चंदन भली बासिबो ता बोली कोई अन्य समस्त को ना कौन मो नहीं 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 अन्य समस्त को ना कौन माने तुमे कौन कहबो এই ঘোর পাপ লো মা ঘোর পাপ এই রাজাটাকে ঘোর পাপ ঘটিছে ঘোর পাপ এই রাজাপুরি আর চমা রহবনি এ চমা নুহে এতে দুর্গন্ধ আর এটি গোটে মিনিট বি রহবনি হেলে এ ଦି ଜଣ କେମିତି କେଜାଣି ଅଛନ୍ତି ଛି ছি ছি ଆଫ बात करे नुपुरा बात करे तू ହଁ विश्वासघातिनी चाकराणी ମୁଁ आलो तू अमर खाई हमको पूरे पूरे छेप पके सारलोनी साधारण गोटे दासी होई ମୁଁ तू पुणी मालिक आसन रे बसिबा को चेष्टा करी ହଁ ଥିଲି ଏବେ ରାଜା ରାଣୀ केबे छाड़ीबिनी मु तोते आछि अरे नुपुरा पापिनी कलंकिनी लक्षणी तू मते छुई देलु मते हेलो ए तमे कौन भाविछ तमे दी जण रहिबो राजपुरी मध्ये आउ मते धक्का मारी तोड़ी देबो राजपुरी मध्ये अलक्षणी मरी जाउनो हेलो ए पापिनी आउ सेठी काई खुंबट्टा भले ठेठालु जेते शीघ्र परुछु से रोगिणा स्वामी को नहीं शीघ्र चली जा ए शीघ्र चली जा कहूचे अरे कौन होइछि पाठी करछु कोन पई कौन हेइची हां कौन न हेइची बरम तमे सेईटा पचारबा मले कौन हेइची जानि लोनी हां नहीं नहीं कौन हेइची जानि लोनी अरे कौन होइछि कहो से राजाटा को कुष्ठ हेइची कुष्ठ औ हाथ पाद आंगुली छेड़ी दुर्गंध होउची औ एई कथाटा मु कहिबारो नहीं नहीं मते पुणी माड़
ଏ ନୁପୁରକୁ ପୁଣି ମାଡ। ନୁପୁର ଆରେ ସତେ ତ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଦେଖୁନ ଆରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଏଠି ରହି ହଉନି। ଜମା ରହିବନି। ତୁ ଏଠାରେ ଅଛୁ କି ମୋର ଖାଲି ବାନ୍ତି। କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। এই প্রভঞ্জন ହଁ ବା আরে তুমি মধ্যে মতে মো একা নুহে রাজা এ রাজ্যর সমস্ত প্রজা মানে তোমাকে করুছন্তি ঘৃণা মু তাঙ্ক কথা শুনি ভাবুথিলি মিথ্যা হেলে যাহা দেখুছি তো সত্য ହେଇଟି ମ গন্ধ ହେଇଟି ସେନାପତି ବାବୁ। নুপুর ତମେ କୋଉଟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ ବା? ନାଇଁ କୋଉଟା ତମେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ? ଏଇଠି ଏ ରାଜରାଣୀ ଦିଟା ଯାକ ଏ ରାଜପୁରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ତଳେ ପ୍ରଜା ମାନେ ମୋର ସବୁ ମେଳି ହେଲେଣି। ଏଇ ଦେଖୁନ ଦେଖ হরে নুপুর হরি সত্যি তো ହଁ ପରା এই তো এইটা প্রজা মানে এই মুহূর্তে আসবে তেমন ভালো হবে তুমি এই স্থান ছাড়ি শীঘ্র চালি যাও এ রোগীটাকে এই স্থানরু নেই যাও রানী এ পুরোটাকু তুমি অপবিত্র করো নাহি ଲକ୍ଷଣୀ যে শীঘ্র পারুছ ମୋ ସମ୍ମୁଖ ଚାଲି ଯା ପ୍ରବଚନ ବନ୍ଦ କର ତମେ। କଣ କହିଲ? ନା ନା ତମେ ଆଜି ଆମକୁ କଣ କହିଲ? ଆମେ ପୁଣି ଆମ ପୁରକୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ ଆମ ଏ କଥାଟା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି? ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ତମକୁ? କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆରେ ତମର ମନ ରଖେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତମେ ମାନେ ହଉଛ ଆମ ପାପ ଫଳର ଚାକର। ଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଚାକର ହୋଇ ତମେ ପୁଣି କୋଉ ଦିନଠୁ ମାଲିକ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲଣି? ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ କଣ କରିବ କେବ ମ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା। ଯେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଦେଖ ମ ভালো রানী চলো খেলি রথ 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 ফুল ফুটা কি আউ চোট মারো না মারো না মারো না বিষ তোর নাহি নাহি এতে শীঘ্র পারুছ ମୋ ସମକୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଭଲରେ କହୁଛି ରାଜାଟାକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯା ଆମେ କେବେ ଏଇ ବା ହେଇଟି ସେନାପତି ବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିରାଣୀଙ୍କର ସାହସକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରି ସାହସ ଭାରି ସାହସ ହେଇଟି ସେ ଯୋଉ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେ ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦଉନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ରୋଗୀଟାକୁ ନେଇ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ପଳେଇ ଯା ପଳେଇ ଯା ଆମ ପ୍ରତି ତମେ କେବେ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନି। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆମ ଛାଡ଼ିଦେବି ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଛାଡ଼ିଦେବି ଉତ୍ତମ ହରିଣ ବୁଲିବ ରାମ ହରି ଚାପି ଆଉ ଫେରିବ ଆଉ ଫେରିବ
চলো ছাড়লো তুমি এই রাজপুরী আমারই পরিতপে নিষ্ঠুর প্রহরী মরি জীব হে আরে মরি জীব হে এরকম করেছি মনে ହେଇଟି ସେନାପତି ବାବୁ নুপুর ସତରେ କଣ ତମ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସତରେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ତମେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତମେ କଣ ସେମିତି ଛାଡି ଦଉଛ ଆରେ ସେମିତି କଣ ଛାଡୁଛ ସେ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ରାଜ ପରିଚ୍ଛଦ ସେ ପରା ସବୁ ଏବେ ଆମର ঠিক কথাটা কহিছিল নুপুর ঠিক কথাটা কহিছ ହଁ ପରା হে রাজা বীর সেনা আরে বাহার কর তোর সে রাজা পরিষদ বাহার কর তোর সে রাজা অলঙ্কার এবে বাহার কর ହେଇଟି অলরে কহুছে বাহার করি দে ହେଇଟି ମ ও ସେ ଜମା ଭଲରେ ଖୋଲିବନି ন ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଳା ଧକ୍କା ମାରି বাহার কর এতে শীঘ্র পারুছ ভালরে দেই চালি
নুপুরা হ্যাঁ চালিগল রাজাটা চালিগল ছাড়ি রাজ্য ধন্য ধন্য এইটি সেনাপতি বাবু নুপুরা দেখিলানি কেতে অলঙ্কার দেখা আরে বাহ দেখা বা ଆମେ ତ କ'ଣ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥ এইটি সেনাপতি বাবু আরে খালি কোন সেতিকি দেখো না সেইটি পুଣି আହୁରି কেতে ଆସ নুପୁର ହଁ ଦେଖିବା ସେ ଅଳଙ୍କାର ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଆରେ ଆସ ନା ଚାଲ देखो 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 ई माँ केते बड़ा अलंकार देखो देखिले देखिलो एटा केमिति मानुछि टिके देखिलो ବାଃ देखो बा ତମେ ତ ସାକ୍ଷାତ ରାଣୀଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ ସତରେ ନା କେତେ ବଡ଼ নুপুର ହଁ ବା ଏଇଠିକି ଦେଖ ହଁ ଆରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ହଁ ଅଳଙ୍କାରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି कि तमे तो पूरा महाराज का भलिया देखा নুপুର हे भगवान बड़ा हारो ଏହିବାର ବସିବା हाँ ଏହିବାର ବସିବା ସିଂହରାଜ ସିଂହାସନେ ठीक कहछ ଆଉ ସିଂହ ରଥରେ हाँ କେବଳ ରାଣୀ ତୁମେ केवल ଆଉ ମୁଁ महाराजा କାରଣ ମୁଁ ଶଙ୍କରା ଟିକେ ରୋକ हाँ ଫୁଲ ପାତୁଲ ପାତୁଲ